नमस्कार। आज देखते मो पीस माछ कड़ाऊँच। मो जेजेमा और जेजे बिल माछ धरिकी आनते मो पीसी माछ कड़ाऊँच। देखते से गोटे माछ कर सारे से आ गोटे काटुंट सहीटा कि माछ मो पीस कौ माछ कड़ाऊँच। साढ़ा 16 16 काटिया 16 घंटा पतरे तुम स्कूल अच्छी ना क्या घर पड़े किच्छे बने जा एटा मागुर এটা আগার করে নিমা করবা ও মাছ খাইছি ছিঁড়ে দিলানি
ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ ମୋ ପିଇସି କେମିତି ମାଛ କାଢ଼ୁଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ମୋ ପିଇସିଙ୍କର ମାଛ କାଢ଼ିବା ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖିଦେବେ, ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ।